اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اشرف عاصمی ایڈوکیٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستو، فیڈرل شریعت کورٹ کی ججمنٹس کی بات کرتے ہیں۔ یہ شریعت پٹیشن جو ہے سکینہ بی بی ڈاٹر آف سید باقر حسین قاص سید، یہ پارا چنار کی رہائشی ہیں، ان کی طرف سے ہے۔ سید مشاہد حسین سن آف سید اقبال حسین، سید اقبال حسین سن آف قاضی سید فضل حسین۔ اس میں جو رسپونڈنٹس بنائے گئے ہیں، سیکریٹری لا گورنمنٹ آف پاکستان، سیکریٹری سیفران گورنمنٹ آف پاکستان، سیکریٹری لا گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا، گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا تھرو ہوم سیکریٹری، چیئرمین فار ایف سی آر ٹریبیونل فیڈرل ایڈمنسٹریٹو خیبر پختونخوا پشاور، کمشنر ایف سی آر گورنمنٹ خیبر پختونخوا کوہاٹ، پولیٹیکل ایجنٹ۔ یہ ڈیفینیٹلی اس وقت یہ پٹیشن جو ہے 2017 کی ہے، تو یہ جو اس وقت انتظام تھا اس حوالے سے تھی۔ ہم اپنی بات کرتے ہیں۔ The petitioners have filed شریعت petition number 1 of 2017 titled سکینہ بی بی وغیرہ versus Secretary Government of Pakistan وغیرہ، wherein the petitioners have challenged the concept of سوارا ونی as custom in خرم ایجنسی، جسے پہلے فاٹا بھی کہا جاتا تھا، being repugnant to the injunctions of Islam۔ اس میں پٹیشنرز نے جو ونی کی رسم ہے اس کو چیلنج کیا ہے کہ یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے، غیر اسلامی ہے، غیر آئینی ہے، شریعت کے قوانین کے خلاف ہے اور نیچرل جسٹس کے خلاف ہے۔ In addition to that, the petitioners have challenged the decision of Additional District Magistrate Upper Khuram Parachana dated 7/12/2016 being repugnant to the injunctions of Islam۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایڈیشنل ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ اپر خرم پاراچنار کے 7/12/2000 فیصلے کو بھی چیلنج کیا ہے کہ یہ شریعت کے اصولوں کے خلاف ہے۔ جو اس کیس کے فیکٹس ہیں نا، وہ اب آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ پٹیشنر نمبر 1، سکینہ بی بی این اڈلٹ مسلم گرل contracted نکاح with سید مشاہد حسین، پٹیشنر نمبر 2، in his house with her consent and free will on 18/5/2015۔ سکینہ بی بی جو کہ سوئی جورس ہے، بالغ ہے، مسلم گرل ہے، اس نے اپنی مرضی سے مشاہد حسین پٹیشنر نمبر 2 سے نکاح کیا اپنی فری ول کے ساتھ 18/5/2015 کو۔ That before the solemnization of nikah on 18/5/2015, the parents of Sayyid Mushahid Hussain, petitioner number 2, formally asked the hand of Sakina, petitioner number 1, for marriage, but the request of the parents of petitioner number 2 was refused by family of Sakina۔ شادی سے پہلے، نکاح سے پہلے انہوں نے لڑکی کے والدین سے اس کا ہاتھ مانگا تھا، رشتہ مانگا تھا، لیکن لڑکی کے گھر والوں نے ریفیوز کر دیا تھا۔ The petitioner number 1 being sui juris herself contracted the nikah as per injunction of Islam with her sweet will and full consent with petitioner number 2 on 18/5/2015۔ خاتون نے اپنی مرضی سے شادی 18/5/2015 کو کر دی کیونکہ وہ سوئی جورس تھی۔ The family members of the petitioner number 1 did not like this act of سکینہ بی بی۔ سکینہ بی بی کے گھر والوں نے یہ اس کا جو ایکٹ تھا پسند نہیں کیا۔ نتیجتاً پٹیشنر کے بھائیوں نے سید نذیر حسین، سید امداد حسین، سید اقبال حسین، سید احمد علی شاہ اور سید نجات حسین کے ساتھ جو ہے وہ پٹیشنر نمبر 2 کے گھر آئے اور پٹیشنر نمبر 1 سکینہ بی بی کو
جو ہے وہ اپنے ساتھ لے گئے اس وعدے کے ساتھ کہ ایک مہینے کے اندر اندر ان کو جو ہے نا یہ ایشو جو ہے نا یہ سے ہم سیٹل کر لیں گے اور معاملہ درست ہو جائیں گے، یعنی کہ آپ کو باقاعدگی سے لڑکی کو روانہ کر دیں گے. یہی ہوتا ہے طریقہ. That for resolving the issue, a private jirga consisting of 5 elders of village Ziran was constituted. اس معاملے کو حل کرنے کے لیے ایک پرائیویٹ جرگا ہوا. The jirga delivered a verdict on 17/10/2015, but the said so-called decision of the jirga was not accepted by the petitioner. جرگا نے اپنا فیصلہ 17/10/2015 کو سنا دیا، لیکن اس نام نہاد جرگے کا فیصلہ پٹیشنر نے قبول نہیں کیا. Subsequently, another private jirga was constituted by the parties at their own level, consisting of 2 members, which also gave a verdict, but the same was also not accepted by the petitioner. پھر انہوں نے دونوں پارٹیز نے 2 لوگوں پر مشتمل ایک جرگہ بٹھایا، اس نے بھی جو فیصلہ کیا وہ بھی پٹیشنرز نے قبول نہیں کیا. Thereafter another private jirga was formed, but the parties could not reach at any settlement. پھر انہوں نے ایک اور پرائیویٹ جرگہ کیا، وہ بھی پارٹیز جو ہے نا اس پر سیٹلمنٹ پہ نہیں آ سکی. That on 6/6/2016, اقبال حسین, father of the petitioner number 2, Sayyid Mushahid Hussain, submitted an application to additional district magistrate under section 8 of Frontier Crimes Regulation to refer the matter to Council of Elders, in consequences of which the Council of Elders passed an order and decided the matter on 6/12/2016 as follows. انہوں نے کہا جناب یہ کونسل آف ایلڈر کو کیس بھیج دیا جائے، جس میں انہوں نے یہ کونسل آف ایلڈر نے یہ فیصلہ کیا. دا کونسل آف ایلڈر سبمٹڈ ڈیوائڈیڈ ریکمنڈیشن 3 on 1 side, 3-1 سے اس کا فیصلہ ہوا. On the other side, the majority jirga members submitted recommendation wide page number 106, 107, 108 and 111 and 112 of the case file declaring the earlier agreement arrived between the parties dated 17/10/2015 and dated 6/2016 as correct, since BB Skina went to the house of respondent taken into confidence by respondent son Sayyid Mushahid Hussain, whereby whole responsibility rests on the shoulders of Sayyid Mushahid Hussain, and according to Riwaje Kuram para number 1 and 2 clause number 2, respondent is bound to nominate daughter of respondent Sayyid Iqbal Hussain for marrying appellant's cousin Sayyid Hussain, son of Sayyid Mir Abdul Hussain, so as to convert the bitterness prevailing between the appellants and respondents into a respectable relation to avoid future mishappening, further recommending implementation of the agreement already arrived between the parties. یہ معاہدہ ہوا جی. That the additional district magistrate vide its order dated 7/12/2016 declared the above said majority recommendation of jirga members in accordance of Riwaje Khuram, a custom prevalent in Khuram agency, hence accordingly passed the order in its agreement. The petitioner, being seriously grieved by the concept of custom of Wani in Khuram agency, challenged the same before this court. اب کیا فیصلہ ہوا تھا جناب کہ جو اس کا جو اس میں مشاہد حسین جو ہے، جو اقبال حسین کا بیٹا ہے، یعنی کہ شادی جو ہے سکینہ نے کس کے ساتھ کی؟ سکینہ بی بی کی شادی جو ہوئی ایز اے سوئی جیورس، اس نے شادی کی مشاہد حسین نے. اور یہ ایلڈر نے فیصلہ کیا کیا کہ جناب کہ اقبال bound to nominate daughter of respondent Sayyid Iqbal Hussain for marrying appellant's cousin Sayyid Hussain, Sayyid Mir Abdul Hussain. کیا جناب کہ وہ شادی جو ہے respondent clause number 2, respondent is bound to nominate daughter of respondent Sayyid Iqbal Hussain for marrying appellant's cousin Sayyid Hussain, نہیں کہ اس کے بدلے وہ شادی ان سے بھی رشتہ لینا چاہ رہے تھے.
The respondent number 4, the government of Khyber Pakhtunkhwa in its reply stated that the verdict of Jirga against the Sharia Mohammadi in the instant case as the nikah was solemnized by the mutual consent. गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा के नुमाइंदे ने कहा कि जनाब ये जो निकाह इन्होंने दोनों खातून और मर्द ने किया था ये दुरुस्त है और जिरगे का फैसला गलत है। रिस्पोंडेंट नंबर 4 ने हाईलाइट किया कि 25 एज पर 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट फाटा हैज़ बीन मर्ज इन द खैबर पख्तूनख्वा, कॉन्सिक्वेंटली ऑल लॉज हैव बीन एक्सटेंडेड टू द मर्ज डिस्ट्रिक्ट इंक्लूडिंग खुरम एजेंसी ऑफ Restwile Fata, and courts have also been established wide ordered this. We have heard the parties at length and pursued the record at the same time during pendency of the Shariat petition. 25th constitutional amendment was passed by the parliament 5-6 दौर मगर जनाब अभी ये हमारी पिटिशन पेंडिंग ही थी कि असम्बली ने पार्लियामेंट ने 25वीं आइनी तरमीम पास कर ली वेयर बाय फेडरली एडमिनिस्ट्रेशन ट्राइबल एरिया फाटा वाज मर्ज इनटू खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। इस दौरान ये खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा फाटा बन गया। हैंस द लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ खुरम एजेंसी चेंज। खुरम एजेंसी का जो स्टेटस है वो बदल चुका है। वन ऑफ द लीगल इफेक्ट्स ऑफ द 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज द कंप्लीट एब्रोगेशन ऑफ फ्रंटियर क्राइम रेगुलेशन एंड एक्सटेंशन ऑफ ऑल द नेशनल लॉज एज वेल एज प्रोविंशियल लॉज ऑफ KPK। उन्होंने जी तमाम मरकजी और सूबाई हुकूमतों के लाज अब प्रिवेल होंगे। Similarly, in the light of 25th constitutional amendment, the Honorable Supreme Court in its judgment dated 16/1/2019 passed in constitutional petition 24/2012 and civil petition number 773 P of 2018 has also held that since so no individual or person in the name of Jirga, Panchayat or under any other name can assume the jurisdiction of a civil or a criminal court without any lawful authority, कोई जिरगा कोई फैसला नहीं कर सकता। Above mentioned changed legal scenario completely changed legal status of this petition because now the section 310A of the Pakistan Penal Code is applicable in खुरम एजेंसी। खुरम एजेंसी पर भी जो है उसे कुरम एजेंसी बोल दे, खुरम एजेंसी में से कुरम एजेंसी बोला जाता है पे अब 310A पाकिस्तान पीनल कोड जो है वो बनता है। पनिशमेंट फॉर गिविंग ए फीमेल इन मैरिज और अदरवाइज इन बदल द सुलह वनी, यानी कि उन्होंने रिश्ता मांग लिया था कि जी आपने अब हमारी लड़की से शादी की, आपकी लड़की जो है आप अपनी बेटी हमें दें, हम उससे शादी करेंगे, हमारे ख़ानदान का कोई बंदा। उनका जनाब ये कम्प्लीटली गलत है, इसकी 3 साल सज़ा है और 5 लाख रुपए जुर्माना। Custom of wani or any other custom or practice under any name in which the females are given as consideration for settling a civil dispute or criminal liability is clearly an un-Islamic, unconstitutional। इसको जनाब उस हवाले से उन्होंने कुरान पाक की आयात का हवाला भी दिया, अहादीस का हवाला भी दिया कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खबरदार ना तो इसके गुनाह पर और ना वो तेरे गुनाह पर पकड़ा जाएगा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आज पढ़ी कि कोई इंसान किसी दूसरे गुनाह का बोझ नहीं उठाएगा। ये नहीं है कि आपने शादी की है तो उसकी वजह से किसी और की लड़की से शादी करे। जान लो कि इंसान के जुर्म का वबाल इस पर है, सुन लो इंसान के जुर्म का वबाल ना इसकी औलाद पर और ना बाप पर है। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान अहादीस है। जिस शख्स को अबू दाऊद की हदीस अपने किसी रिश्तेदार के कत्ल होने या ज़ख्मी होने पर की तकलीफ पहुंची हो तो उसे 3 में से एक चीज़ का अख्तियार होगा, या तो कसास ले ले या माफ़ कर दे या दियत ले ले। अगर वो इनके अलावा कोई चौथी बात करता है तो उसका हाथ पकड़ लो, और जिसने इख्तियारात में ज़्यादती की तो उसके लिए दर्दनाक अजाब है। ये अबू दाऊद की हदीस है, इब्न माजा की हदीस है। ऑन द बेसिस ऑफ दीज कुरानिक वर्सेज एंड अहादीस ऑल आर any such evil practice of this type which is being conducted by any segment of society anywhere in Pakistan is called by different name, different parts of the country। उन्होंने जनाब सब गैर इस्लामी गैर कानूनी है। इसलिए जनाब जस्टिस डॉक्टर सैयद मोहम्मद अनवर, इन्होंने जस्टिस मोहम्मद नूर साहब ने और जस्टिस खादम हुसैन एम शेख साहब ने कहा इसको डिस्पोज ऑफ कर दिया फॉर द रीजन स्टेटेड हियर इन अबव एंड आफ्टर द प्रोमulgation of 25th constitutional amendment resultantly the federally administration tribal area has already been merged into Khyber Pakhtunkhwa province of Pakistan। Consequently the constitutional and legal status of the Quram agencies changed, the frontier crime regulation are abrogated from
FATA, Pakistan Penal Code 1860 and other laws are now applicable in the area, hence the instant petition is accordingly disposed of. یعنی جو ونی کی رسم ہے کہ شادی اگر کی ہے تو آپ بھی اس کے بدلے میں اپنی لڑکی دیں، اس سے اس کا خاندان میں کوئی لڑکا شادی کرے گا، یہ اس طرح کی باتیں تھی جس کو غیر اسلامی غیر قانونی قرار دے دیا گیا۔ اب پاکستان کے کسی بھی کونے میں، پہلے تو یہ تھا نا فیڈرلی ایڈمنسٹریٹڈ ایریے میں ایسے بات چلتی تھی کہ جرگا ہے اور وہاں پہ ایلڈرز کونسل ہے، لیکن وہاں وہ بھی اب پاکستان کے قانون کے زیر تحت آ چکا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔